Part guys, pinakita tayo guys. Ayan guys, apakalaki na guys. Ayan o. Asan? Ito guys. Ayan. Ayan siya guys. Takutin mo naman. Nakatakas guys. Nakahuli mo ba man? Bakit tayo dito guys? Guys ngayon, ay guys, nakawala siya. Guys, nakawala siya. Ayun, maghanap tayo dito. Ay, nawala. Ito guys. Nakatalon guys. Kanina kapag gaganyan, nagpapalpak. Bakit ka, Lance? Guys. Guys. Guys, huli siya guys. Kaya lang guys. Guys, testing natin kung marunong tayo mag... May bato guys. Kaya nawala guys. Guys. Kala ko guys, may nahuli ako guys. Guys, oh. Yes, Na, natinik guys. yung araw dito. Nakakamoto. Alin? Cellphone? Wala pa tayo nahuli. Guys, ito guys. Guys, Wait lang, tutulungan ko si Lance pumasok. Yan Lance, diyan ka lang. Yan guys. Guys, bandang part na dito, madami ng sala, tipaklong. Ikaw mag-video, Lance. Video mo eh. Yan guys. patasan. Ino. Saan? Sa dahon. Guys, ito guys. Ito lang. Uli guys, uli. Uli gan. Ayun guys, oh. Saan? Guys, uli guys. Guys, pakita mo guys sa camera guys. Ino. Matalagay ko man. Ito. Tingin ko ah. Tang inang matmut yung pinatalon. Ino. Saan? Saan? Ayan o. Saan? Yan guys oh. Yan. Gago dito tumanon. Bumiglayin mat, ganun mo lang oh. Dito marami. Ino. Saan? Yun guys oh. Ayan. Guys, ito guys, may Asan? nakita ko guys. Wala na. Guys, asan? Yun guys. Nakakuha si El. Ayun, nice DL. Nakuha mo? Kuha guys. Ito guys. Ayun guys, kuha. Tara, kuha pa tayo guys. Guys, laki. Asan? Matag mo kasi bibiglayin guys. Guys, ito guys, may nakita pa ako guys. Asan guys? I-zoom mo guys. Ayan guys. Asan? Ako mag-zoom guys. Ang laki guys. So, ngayon, kukunin na natin. Gago na wala guys. Nakawala. Madami. Guys, may nakakanta ng babang ka. Guys, come on guys.
Asan? I-zoom mo guys. Asan? Ito guys. Asan? Ayun. Wait lang, wait lang. Tumalon na guys. Tumalon na. Asan? Mat. Yan guys. Oo. Yan guys. Ito, ang laki. Ang laki guys. Laki na. Ayun Mat. Ayun, ano na. Nakita ako. Asan? Asan, asan? Guys, ito guys. So, nakikita ko po siya guys. Ayun guys oh. Diyan siya. Ayun Mat, yan yan. Ayun Mat, Mat. Ang ina mo, Mat, pinatawad. Talagupang guys, asan? Talagupang guys, asan? Guys, bababa muna kami dito guys. Na. Date pa lang yun. Guys, baba muna tayo dito guys. Papahinga muna tayo guys kasi Okay, may nagkaantutan ka na. guys, wait lang guys.